छोटिया कहानीटे आपण मानक मन को खूब छुईब। कोशल महाजनपदरे जड़े राजा थिले, नाम थिला प्रसेनजीत। भारी न्यायवंत राजा भावरे तांकर ख्याति थिला। थरे राजांकर जड़े युवती रानी विरुद्ध रे राजकर्मचारी माने आवेदन कले। राजा राजसभा को युवती रानी रूपवती को डाकिले। राजदरबार रे तांको ठिया करी अपमानित कले एवं धमक देले, जदि से कौनसी राजकर्मचारी को अपमानित करती तांको मृत्युदंड मिलिबो। एई कथा रूपवती को भारी बाधिला। से घोड़ाशाल घोड़ाटीए नहीं लुचि करी जंगल आड़ को चलीगले। जंगल मध्य रानी रूपवती घोड़ा चढ़ी बुलु थांती, खूब भयभीत थांती। अन्यपटरे राजा रानी रूपवती को राजउआस न पाई भांगी पड़े। तांकर दशा भल नथिबारु गोटे पूजा मध्य राजउआस पंडित माने आयोजन कले, किंतु रानी रूपवती ए पूजार प्रभाव राजउआस को आउ फेरिले नहीं। एमिति अनेक दिन चलीगला। दिने जंगल मध्य बुलु बुलु रानी रूपवती जड़े बौद्ध सन्यासी को देखिले। अनेक दिन परे जड़े साधु को पाई से टिके आश्वस्ति पाइले। तांको मनरु भय तुटिगला। साधुंकर नाम थिला गौतमाचार्य। साधु गौतमाचार्य सहित रही रानी रूपवती साधना कले। साधु गौतमाचार्य रूपवती को मंत्रजंत्र शिक्षा देले। धीरे धीरे दुहिंक मध्यरे संपर्क बढ़िला। रानी रूपवती एबे चुलबुली होई गले। से साधुक सहित थटा परिहास कले। साधु मध्य रूपवती रूपरे मुग्ध होई गलेनी। रूपवती तनु यौवन तांको आकृष्ट कलानी। सबुदिन भाबुथांती रूपवती मोर प्रेमिका हो जाता कि। सतुक सत रानी रूपवती साधु गौतमाचार्य प्रेम जाल पड़गले। दुहे दुहिंकर खूब निकटतर हेले। काले जंगल रे रूपवती को किए चिन्हिदेव सेथिपाई दुहे गोटे उपाय पांचिले। साधु रूपवती को निजर मंत्र बल हरिणीटे करदेले। केतेबेले रूपवती संपूर्ण हरिणी हेउथिले तो केतेबेले अधा मनीष और अधा हरिणी हो जाउथिले। दुहे खूब आनंद रे दिन काटुथांती। दुहे एबे गोटे कोठरी रे एकत्र शोउछंती। स्वामी स्त्री परी उभय उभयंक कामना मेंटाइबाकू संभोग मार्ग को निजर करनेलेनी। जणे जनकू न देखिले पागल परी हो जाउथिले। केबे केबे जंगल रे दुहे तपस्या करुथिले तो केबे कोठरी मध्य रही मनोकामना मेंटाउथिले। रूपवती इच्छाधारी मंत्र हासिल करथिले। केही आसीबार सुराग पाइले निजकू हरिणीटे कर देउथिले। थरे साधु को परीक्षा करिवा पई रूपवती संपूर्ण हरिणी होई रहीगले। आउ साधु गौतमाचार्य अनेक दिन तांको हरिणी होई रहिथिबार देखि भांगी पड़िले। पुणी मानवी रूप धरी प्रेमदान करंतु बोली साधु रूपवती को प्रार्थना कले। गौतमाचार्यंकर ए विनती रानी रूपवती सही पारिले नहीं। तत्क्षणात् हरिणी मानवी रूपवती पालटि गले। दुहिंक मध्य चलिला पुणी प्रेमालाप आउ भाव विनिमय। से जंगल मध्य थिबा साधुंक आश्रम रे थरे अद्भुत घटना घटिला। गौतमाचार्य और रूपवती परस्पर को एक कोठरी मध्य संभोग करी निद्रा जाइथांती। हठात एक विकटाल शब्द करी कोठरी मध्य प्रवेश कला एक विराटकाय साप। खूब गर्जन कला, मात्र सापर गर्जन रे दुहिंकर निद भांगिला नहीं। एथर सर्प रानी रूपवती सम्मुख भाग को आसी फुत्कार कला। रूपवती को धिक्कार कला। छी छी, रानी होई एडे नीच कर्म करुछ, मु ए सब कराई देबिनी। एहा कही रानी को तत्क्षणात् निज शरीर द्वारा अख्तियार कला। रानी आ गौतमाचार्य को डाकिला अवस्था न थांती। विराट सर्प एथर रानी को शून्य टेकी नहीं चलीगला। खूब जोर रे रानी को शरीर को लांजरे गुड़ाई तांको कथा कहिबा शक्ति को बंद करदेला। जंगल मध्य सर्प रानी को नहीं गोटे विराट सिंह आगरे छाड़ीदेला एवं कहिला, मु मोर कर्तव्य पालन करिछि प्रभु, एथर आपण जहा करिवे।
ସିଂହ ରାଣୀଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏ କୁକର୍ମ ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲା। ରାଣୀ ସିଂହକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମାତ୍ର ସିଂହ ରାଣୀ ରୂପବତୀଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ରାଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାଏ। ରାଣୀ ରୂପବତୀ ଚାଲାକ କରି ସବୁବେଳେ ସିଂହ ଓ ସାପର କବଳରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସିଂହ ଓ ସାପ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହିତ ରାଣୀକୁ ଜଗି ରହୁଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲେ। ଥରେ ସିଂହ ରାଣୀକୁ କହିଲା, ଆଜି ତୁମକୁ ଏକ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେବି, ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ତୁମେ ରହିବ। ଅନ୍ଧାରୀ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ରାଣୀ ରୂପବତୀଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା ଏବଂ ନିଜେ ଜଗି ରହିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତ ରାଣୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଥରେ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଘେନି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଶୀତରୁ ଓ ଅନ୍ଧାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟରେ ସାଧୁ ଗୌତମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ରୂପବତୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ କ୍ଷୀଣକାୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦୀପ ଜାଳି ରୂପବତୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନ ହେବାରୁ ଗୌତମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରୂପବତୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ଗୌତମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବନ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରୂପବତୀଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଝରଣାରୁ ଜଳ ପିଉଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତ ଓ ସାଧୁ ଗୌତମାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ। କେହି ଏମିତି ରୂପର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଏଥର ରାଜା ଓ ସାଧୁ ଏକତ୍ର ମିଶି ନିଜ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ଥରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ସାଧୁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ରାଣୀ ରୂପବତୀଙ୍କ ଚେହେରା ସହିତ ମିଶିଗଲା। ପୁଣି ରାଜା ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଇଲ କିପରି? ସାଧୁ କହିଲେ, ଥରେ ଜଣେ ରାଣୀ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପତି ପତ୍ନୀ ହୋଇଗଲେ। ଏଥର ରାଜା କହିଲେ, ସେ ଯୁବତୀ ଯାହାକୁ ତୁମେ ପତ୍ନୀ କଲ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସାଧୁ ଗୌତମାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରୂପବତୀ। ନାମ ଯେମିତି ରୂପବତୀ, ତାଙ୍କର ରୂପ ବି ସେମିତି ରାଜା। ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇବି ତାଙ୍କୁ? ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଥର ରାଜା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲେ ଏହି ସାଧୁ ହିଁ ରୂପବତୀଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହନ କରି ରଖିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ଆଉ କଳହ ହେଲା। ଏମିତିକି ଦୁହେଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ରାଜା ନିଜ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସାଧୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରିତ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେହି ସିଂହ ଓ ସର୍ପ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ କହିଲେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଲେ। ସାଧୁ ଗୌତମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାଜା ପ୍ରସେନଜିତ ଏଥର ସିଂହ ଓ ସର୍ପଙ୍କୁ ଭରସା କଲେ। କିଏ ପାଇବ ରୂପବତୀଙ୍କୁ? ରୂପବତୀ ତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦିନୀ। ସିଂହ କହିଲା, ମୁଁ ରୂପବତୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ସର୍ପ କହିଲା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ରୂପବତୀକୁ କେବେ ପାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ରୂପବତୀ ଏବେ ନିଜକୁ ହରିଣୀ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମ ସହିତ ବାସ କରିବ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସାଧୁ ଓ ରାଜା ସିଂହ ଓ ସାପକୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆଗେଇଲେ। ହଠାତ୍ ସିଂହ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନବ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ୍ଷଣକରେ ଜଳଖିଆ କରିଦେବୁ। ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ଆମ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ରୂପବତୀ ଥିବା କୋଠରୀକୁ ଯାଅ। ରୂପବତୀ କାହାକୁ ନିଜର କରୁଛି ପଚାର। ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କିଏ ରୂପବତୀଙ୍କୁ ପାଇବ। ତରତରରେ ସାଧୁ ରୂପବତୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେଖିଲେ ରୂପବତୀ ଅଧା ହରିଣୀ ଓ ଅଧା ମାନବୀ ରୂପରେ ରହିଛି।
राजा मध्य सेठारे पहुंची रूपवती को एपरी रूपरे देखि दुखित हेले। निज सहित कोशल राज्य को फेरी जावाकू अनुरोध कले। अन्य पक्षरे साधु मध्य रूपवती प्रेम पागल हो जाइछंती बोली कहिले। तेणु रूपवती तांको संगरे आश्रम फेरिबाकू पड़ी बसिले। एथर रूपवती निजर मानवी रूप धरिले। दुई जन को सिंह पाखकू नहीं गले। कहिले, हे सिंह राजा, आपण कहतु कहा सहित रूपवती जीव। ए नहीं सिंह और तांकर अन्य सहयोगी सर्प एवं जंगल में थिबा अन्य जने साधु सहित विचार चलिला। साधु गौतमाचार्य और राजा प्रसेनजित एथर सिंह और विराटकाय सापंक निकट में पहुंची न्याय मागिले। सिंह नीरव रही। एमिति किछि दिन बीतीगलानी। साधु सिंह को एकुटिया पाई तांको रूपवती को दिया जाऊ बोली दाबी करुथांती। किछि दिन परे सिंह गुप्तचर सिंह को थरे एकांतरे भेटी साधु गौतमाचार्य सिंह को हत्या करने को एक अस्त्र रखिछंती बोली सूचना देला। एही सूचना पाइबा मात्रे सिंह साधु दुष्ट स्वभाव को जानी पारिले एवं जेउ अस्त्र साधु सिंह को बद्ध करने पई रखिथिले ताहा निज अख्तियार को नहीं आसिले। साधु को सेथिरे बद्ध करने को उद्यत हेले। साधु एथर सिंहंकर असल परिचय मागिले। सिंह जे निजे भगवान ताहा आउ लुचि रहिला नहीं। एथर साधु सिंहरूपी भगवान का शरण पशिले। आयुध शंख चक्र गदा पद्म धरी सिंहरूपी भगवान समस्तंक सम्मुखरे उभा हेले। ए रूप दर्शन करी राजा प्रसेनजित और साधु गौतमाचार्य निजको धन्य कले। सेई दिन ठारू जंगलर गुंफा मध्यरे सिंहरूपी भगवान को पूजार्चना साधु माने आरंभ कले। भगवान रूपी सिंह राजा और साधुंकर मिलन कराइले। राजा प्रसेनजित को सिंह भगवान रूपवती को समर्पी देले। राजा आनंद मनरे रानी रूपवती को घोड़ारे बसाई कोशल राजउवास अभिमुखे यात्रा कले। साधु राजा को बाटई देले। एमिति अनेक कहानी देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं शेयर करंतु।